ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं। जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। तो बाबा बोलছেন डायरेक्ट फरिश्ता होबो ना, डायरेक्ट देवता होबो ना, आगे ब्राह्मण होते हैं। तो बाबा बोलছেন ब्राह्मण माने ब्राह्मणের দুবার জন্ম হয় না, এক তো লৌকিক জন্ম হয় আর এক ব্রত হয়, নিয়ম ধারণ হয়। গুরু আসে, তাই না, কোনো সাধু মহাত্মা আসে, গুরু আসে, সে ব্রত বা নিয়ম ধারণ করায়, তখন সে ব্রাহ্মণ হয়, পৈতে হয় দুনিয়াতে। এটাই রিওয়াজ না। তো বাবা বলছেন, তো নিয়মের জীবন ধারণ করলাম, সৎগুরু রূপে শিব বাবা এসে আমাদেরকে সে ব্রত ধারণ করালো, তখন হলো ব্রাহ্মণ জীবন। তো বাবা বলছেন আগে পাক্কা পাক্কা নিয়মে চলতে হবে, পাক্কা পাক্কা পৈতেধারী বা ব্রাহ্মণ ব্রতধারী হতে হবে। তবে তারপরে সাকার মুরলিতে বাবা বলে ব্রাহ্মণ হতে হবে, অব্যক্ত মুরলিতে বলে ফরিস্তা হতে হবে, বাপ সমান ফরিস্তা, তারপরে হবে দেবতা। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? किस बात में निराला है? बाबा बोलছেন সৎসঙ্গ তো অনেক চলে, কিন্তু এটা একটু অন্যরকম সৎসঙ্গ। কিভাবে? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है।
इस सत्संग में आना, इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। तो बाबा বলছেন অন্য সৎসঙ্গে লক্ষ্য কি থাকে, একটু শান্তি পাব, তাই না? একটু ঠাকুরের নাম করব, একটু সুখ পাব অল্পকালীন। কিন্তু এইভাবে লক্ষ্য থাকে না যে জন্ম জন্মান্তরের জন্যে ভাগ্য পাব, এই ভাব থাকে না। এই জন্যে এই সৎসঙ্গ হলো অন্যরকম। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। तो আমরা সব হলাম রুহানি বাচ্চা, সব আত্মা রুহু, রুহানি বাবার থেকে, আত্মাদের বাবার থেকে এই কথাগুলো শুনছে। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। কালকেই বাবা বললো না, প্রথম পাঠ হলো আত্মা আর শেষ পাঠ হলো নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা, তাই না? तो अपने को आत्मा समझो, यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो सब बाबर বাচ্চাগুলো অ্যাডপ্টেড বাচ্চা, সব পৈতে করা বাচ্চা, তাই না? গুরুও নিজের শিষ্যদেরকে নিজের বাচ্চা মনে করে না। তো শিব বাবার আমরা एडॉप्टेड बच्चा। ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते, তাই না? হিন্দু ধর্ম দেবী দেবতাদেরকে মাননেওয়ালা ধর্ম, কিন্তু সবাই তো আর দেবতা হয় না। बाबा बोलचन वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे, यह अज्ञान से नाम रख दिया। আসলে কোনো হিন্দু ধর্মের কোনো শাস্ত্র পুরাণ ধর্মগ্রন্থে হিন্দু শব্দের উচ্চারণ নেই, তাই জন্যে কে রাখলো হিন্দু ধর্ম নাম সেটা কারো জানা নেই। यह अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इसका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। तो भारत शब्द আছে গীতার মধ্যে, তাই না? तो बाबा बोलছেন এর नाम হলো भारत, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वो धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। सब धर्म पितार नामेर संगे সে ধর্মের নাম আসে, যেরকম যীশু খ্রিস্ট থেকে খ্রিস্ট ধর্ম, গৌতম বুদ্ধ থেকে বুদ্ধ ধর্ম, মহাবীর জৈন থেকে জৈন ধর্ম। তো বাবা বলছেন কোনো শাস্ত্রে হিন্দু শব্দের সঙ্গে ম্যাচিং করা না কোনো দেবী দেবতা আছে, না কোনো ধর্মপিতা আছে। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं, बाप ने समझाया है। तो बाबा कहते बाप ने समझाया है, आदि सनातन है, देवी देवता धर्म पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से
देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो, यह अच्छी रीति धारण करना है। तो बाबा बोलছেন बार बार बुद्धिते बसाओ যে আমি আসল ব্রাহ্মণ আত্মা, আমার জীবন নিয়ম ব্রতের জীবন আছে, তাই না, বাবার দ্বারা আমার পইতে হয়েছে, এই রকম নিজেকে মনে কর। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ये तो होते ही जाते हैं, जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है, चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वो घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, यह हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। बाबा बोलছেন आगे दियो आत्मा परिचय, तारपरे दियो शिव बाबार परिचय, तारपरे दियो जे भगवानेर कर्तव्येर परिचय, जे एखन विनाश और स्थापनार काज करार जन्ने से किभाबे एसेছে। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। बाबा बोलছেন তোমরা হলে সবচেয়ে পুরনো ধর্মের পুরনো আত্মা, आदि सनातन देवी देवता धर्मेर आदि देवी देवता आत्मा। हिंदू धर्म तो है नहीं, जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे, कहते हैं यह तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। तो छोट्टो बेलाय छिलो राधा कृष्ण, तारपरे हलो लक्ष्मी नारायण। तो बाबा बोलছেন लक्ष्मी नारायणेर जुगल प्रतिमा से हलो विष्णु। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। बाबा बोलছেন যত চিত্র আছে ভক্তি মার্গ, সবাই ভাবে সব আলাদা, বিষ্ণু আলাদা, রাধা কৃষ্ণ আলাদা, লক্ষ্মী নারায়ণ আলাদা, রাম সীতা আলাদা, শঙ্কর পার্বতী আলাদা, ব্রহ্মা সরস্বতী আলাদা, কিন্তু সবই আত্মাগুলোর এক একটা সময়ের রূপ। কত সুন্দর করে শিব বাবা এসে সবাইয়ের পরিচয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार, निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, তাই না। হিন্দু ধর্ম বা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের সবচেয়ে আদি গ্রন্থ হলো বেদ, আর বেদের মধ্যে লেখা আছে ভগবানের পরিচয়ে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, মানে ভগবান হলো এক আর সে হলো ব্রহ্ম তত্ত্বে তৈরি, মানে জ্যোতি, জ্যোতি তত্ত্বে তৈরি, সে হলো এক জ্যোতি, দ্বিতীয় নাস্তি, তাই না। এত স্পষ্ট লেখা আছে। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो, তাই না। গীতার মধ্যেও লেখা আছে যে हे अर्जुन मेरा धाम वो है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं पहुँचती है, তাই না। আর কত স্পষ্ট বাবা নিজের পরিচয় দেবে। হ্যাঁ, কৈলাস পর্বতে সূর্য চাঁদের রোশনি পৌঁছায় না, না শ্রীকৃষ্ণের জায়গায় সূর্য চাঁদের রোশনি পৌঁছায় না। তো
तो स्पष्ट करेई बोले दिएছে যে मेरा धाम वो है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं पहुँचती है। तार माने এই টোটাল পৃথিবীর বাইরে। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा, ताई ना? बोले ना अखंड भारत माने आगे की छिलो যা ভূমি ছিল তার নাম ছিল ভারত। তারপরে দাপর যুগ পড়ে যখন বিরাট বড় এক্সপ্লোজন হলো, ভূমিকম্প আসলো, যখন দেবতারা ভিখারি মার্গে প্রথম পা রাখলো, প্রকৃতির রিয়েকশনে ঈশ্বরের শ্রীমতের বাইরে পা রাখলো, তখন প্রকৃতির বিশাল আলোড়ন হলো, বিশাল রিয়েকশন, সেটাতে 7টা মহাদেশ সৃষ্টি হয়ে গেল, তাই না? अभी वो एक धर्म नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। ওই জন্যে দেখবে কিছু কিছু এশিয়ার কিছু কিছু দেশের মধ্যে সব দেবী দেবতাদের প্রতিমা মাটির তলায় পাওয়া যায়। তার মানে সব ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। একই ভারতের খণ্ড ছিল, সেখানেই তো দেবী দেবতাদের সোনার প্রতিমা বানানো হয়েছিল। সেগুলো যখন ভাগ হয়ে গেল, 7টা মহাদেশ হয়ে গেল, এবার মাঝখান থেকে ভিতর থেকে পাওয়া যাচ্ছে প্রতিমা। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशान गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। तो के हबे सूर्यवंशी देवी देवता? কে সূর্যবংশী দেবী দেবতা হবে আর কে চন্দ্রবংশী দেবী দেবতা হবে? যে প্রথম থেকে বাবার হাত ধরবে, লাস্ট অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত যাই পরিস্থিতি আসুক হাত ছাড়বে না, সে হলো সূর্যবংশী। আর যে রোজ পাওয়ার থাকবে, যার মধ্যে যে রোজ রেগুলার ক্লাস করবে, তাই না? আর যে চন্দ্রবংশী আত্মা, তাই না? যে রোজ রেগুলার ক্লাস করবে সে হলো রাজা আত্মা, সূর্যবংশী রাজা আত্মা, তাই না? আর চন্দ্রবংশী কারা? যারা মাঝখান থেকে অফ হয়ে যাবে, তাই না? আবার আসবে, আবার পুরুষার্থ করবে, স্থিতি আপ ডাউন থাকবে, কখনো এক মতন ওদের মন থাকবে না, মন একদম অস্থির অস্থির থাকবে, তাই না? মায়ার যুদ্ধে একদম ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তাই না? কিন্তু সূর্যবংশী আত্মা বিজয়ী আত্মা হবে। যতই মায়া আসুক সে হার কখনো एक्सेप्ट করবে না। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है। हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वो कोई सच्ची कथा नहीं। बाबा बोलছেন যে সত্যনারায়ণের পুজো হয়, সত্যনারায়ণের কথা চলে ভক্তি মার্গে, বাবা বলছেন ও তো কোনো সত্যনারায়ণের কথাই না, সে তো সত্যনারায়ণের ভক্তের কথা। বাবা বলছেন সত্যনারায়ণের কথা তো হলো বাবার এই জ্ঞান, যে জ্ঞান ধারণ করে সত্যনারায়ণের কাছে পৌঁছানো যাবে। परंतु वो कोई सच्ची कथा नहीं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंध में।
তো বাবা বলছেন আজকেও যদি কলিযুগে কোনো আত্মা প্রথমবার নামবে তো সে দুনিয়াতে এসে নামি গ্রামী হবে, যেরকম বলে না স্টার। তো আজকেও তো ফেমাস আছে না ফিল্ম স্টার, ক্রিকেট স্টার। তো তন মন ধন জন সব ওদের ফেভারিট, তাই না? কেননা প্রথম জন্মে কেউ দুঃখ পাবে না, সে আগে সুখ পাবে। কিন্তু এই একটা জন্মেই 4টে স্টেজ পার করতে হবে। শত রজ তম ওদের জীবনের শেষ ভাগ, তাই না? খুব মন কষ্টের সঙ্গে, কেননা সেই নাম বেশিক্ষণ থাকে না, বয়স হয়ে গেলে কি আর জিজ্ঞাসা করে। তো যাকে এককালে প্রচুর লোক মানত, পরে পাত্তাও দেয় না, তো কেমন লাগবে মনটা, তাই না? তো কত দুঃখ ফিল হবে। তো বাবা বলছেন প্রথম থেকে এসে জীবন মুক্তি সুখ অনুভব করবে, তারপরে ধীরে 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 এই একই জন্মে জীবন বন্ধ মানে দুঃখ অনুভব করবে। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं यह सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। বাবা বলছেন বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতরা যেটা জানে না সেটা বাবার বাচ্চারা জানে। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो, তাই না? যারা পুজো করে না ব্রাহ্মণ, বাড়িতে অনেকের থাকে না এই পুজো হয় ওই পুজো হয়, ব্রাহ্মণ আসে, ওকে ধরে বসো 2-4টে প্রশ্ন করো, সে দেখবে পালিয়ে যাবে, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। কেননা শাস্ত্র খুব কনফিউজিং, কারোর সঙ্গে কারোর মেল নেই। কিন্তু যে বাবার বাচ্চা সে সব মেল খুঁজে পাবে, তাই না? सब কিছু বাবা বুঝিয়ে দিয়েছে। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वो तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গে রাজা কারা হয়? যারা দান পুণ্য করে। কিন্তু বাবা বলছেন এখানে যে যত পড়াই বা গুণ ধারণ করবে সে হবে সত্য ত্রেতা যুগের রাজা। কেননা সেখানকার রাজা শুধু রাজা হবে না, সেখানকার রাজা আদর্শও হবে, তাই না? মানে এখন যেরকম রাজনেতা আলাদা, রাজা আলাদা, ধর্মনেতা আলাদা, ধর্মের ঠিকাদার আলাদা, কিন্তু সেখানে কি হবে? যে রাজা সে ধর্মে সর্বোচ্চ, মানে যে রাজা সে সবচেয়ে বেশি ধর্ম পালন করে, সে হলো আদর্শ। তাই জন্যে গুণ ধর্ম বলে না, তো গুণ ধর্ম ধারণ করতে হবে। ধর্ম মানে ধারণ করার জিনিস, তো গুণ যে ধারণ করবে সে হবে সত্য ত্রেতা যুগের राजा। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाबर डिक्शनारी तो सोजासुजी, जे पढ़ा धारण करबे, যতটা ধারণ করবে নম্বরবার সত্য ত্রেতা যুগের রাজা হবে, তাই না? আর দাপর যুগের থেকে রাজা কি হবে? সেপারেট হয়ে গেল, ধর্মনেতা আলাদা, রাজনেতা আলাদা, তাই না? মানে যারা সত্যযুগের প্রজা আত্মা, যারা গুণ ধারণ করে নি পানিশমেন্ট খেয়ে তৈরি হয়েছিল, তারা হবে দাপর যুগের রাজা। তারপরে কলিযুগে,
কলিযুগে ধর্মের নামই থাকবে না রাজার মধ্যে, একটুও মানবে না সে ধর্মকে। তো তারা কারা? যারা সত্যযুগের দাস দাসী আত্মা, তাই না? তারা হবে কলিযুগের রাজা, কেননা তারা মায়ার দাস হয়েই থাকবে। ওদের দ্বারা বিজয়ী মানে প্রচুর পানিশমেন্ট খেয়ে তারা যাবে সেখানে, কেননা বাবার বাচ্চা না, বাবা তো বলেছে আমি সবাইকে তৈরি করেই নিয়ে যাব। তো একদম বাবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে সত্যতেতা যুগে রাজা কে হবে, দাপরে কে হবে, কলিযুগে কে হবে, তাই না? तुम फिर दूसरों को समझाते हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो, তাই না? ওই জন্যে বাবার ইয়াদ করে দুটো কাজ করতে হবে রাজাকে। এক, নিজের পাপ নিজে কাটাতে হবে, যেন ধর্মরাজ ধুলাই করে না ছাড়ায়। আর দুই, গুণের শৃঙ্গার নিজেকে করতে হবে, যেন পরিস্থিতি আমাকে গুণ না শিখাতে আসে। আমি নিজে, এই দুদিন আগে বাবা বলল না, আপে হি করে সো দেবতা, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे, তো থার্ড কোয়ালিটি, তাই না? এই জন্যে বাবার ইশারা বুঝে যে নিজেকে গুণ ধারণ করে নেবে, বিকর্ম বিনাশ করে নেবে, আজ্ঞাকারী বাচ্চা হবে, সে হবে দেবতা, আর না হলে প্রজা ক্যাটেগরি। বাবা বলে বলে পরিস্থিতি এমন তৈরি হবে যে তুমি বিকর্ম বিনাশ করবে জবরদস্তি ধর্মরাজের দ্বারা, আর গুণ ধারণ করবে জবরদস্তি পরিস্থিতি তোমাকে ধারণ করাবে, তাই না? আর যে পরিস্থিতি বা সময়ের শিক্ষাতেও শুধরাবে না, তার জীবন শুধু হলো দাস দাসীর জীবন, সে প্রচুর পানিশমেন্ট খেয়ে শুধরাবে, তাই না? তো সব কিছু বাবার জ্ঞানে ক্লিয়ার। এবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, আমি কোন কোয়ালিটির পুরুষার্থ করছি। यह तो समझाना बहुत सहज है, तो अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। बाबा বলছেন এক তো বাবার ইয়াদে বিকর্ম বিনাশ হবে, আর বাবা বলছেন যত সদর্শন চক্র ফিরাবে অত কি হবে, দেবী দেবতাদের গুণ ধারণ হবে, শৃঙ্গার হবে। यह तो समझाना बहुत सहज है, अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में, তাই না? 170টা দেশে বাবার বাচ্চারা হয়তো খ্রিস্ট ধর্মে, হয়তো মুসলমান ধর্মে, কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে, তাই না? কি করে হলো? নিশ্চয়ই কনভার্টেড আত্মা, হিসাব কিতাব সূত্রে সব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, কনভার্টেড আত্মা, তবে তো বেরোবে না। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए, तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बौद्धि भी बहुत बने, তাই না? এককালে যখন মুসলিম রাজারা আসলো তো তারা জবরদস্তি মুসলিম কনভার্সন করে দিল, তো অনেক দেবী দেবতা কুলের আত্মা সেই সময় যারা হিন্দু ছিল তারা হয়তো কনভার্টেড হয়ে গেল, তারপর থেকে মুসলিম সমাজে তাদের হিসাব কিতাব তৈরি হয়ে গেল, কয়েক জন্ম ধরে মুসলিম, তাই না? কিন্তু যেই বাবার জ্ঞান শুনবে সে ইমার্জ হবেই, কেননা সব ধর্মগ্রন্থে বাবার জ্ঞান কিন্তু একরকমই আছে, বরং হিন্দু ধর্মে কনফিউজিং আছে, কিন্তু বাইবেলে কুরআনে অ্যাকুরেট জ্ঞান আছে অনেকটা ভালোভাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बौद्धि भी बहुत बने हैं, एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए, क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं, सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है, तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, तो सबसे पावरफुल अस्त्र হলো সব অসুরের গলা কেটে যাবে, সবচেয়ে পাওয়ারফুল অস্ত্র যেটা কৃষ্ণের হাতে থাকে, বিষ্ণুর হাতে থাকে। मनुष्य यह नहीं जानते
कि विष्णु को क्यों दिया, स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते, यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। किंतु ओरा बोलो कृष्ण आलादा, नारायण आलादा, विष्णु आलादा, किंतु आबार बोलबे सब एक ही, आबार बोलबे आलादा, सबार गल्प आलादा, ताई ना, खूब कनफ्यूजिंग। तो बाबा एसे सब किछु परिष्कार करे बुझिए दिएछे। यह तीनों ही एक है, वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है, स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाबा बोलছেন एक्चुअली ना कृष्ण धारण करेছে, ना नारायण, ना विष्णु। स्वदर्शन चक्र के फिरातो ब्राह्मण बाচ্চা, किन्तु कखनो फिरातो, कखनो कोथाय रेखे भूले जेत, और कखनो उल्टो घुरतो, ताई ना। ओई जन्ने जे विजयी हलो तार हातेई देखालो जे कन्टिन्यूअस सदर्शन चक्र घुरते थाके। कृष्णके देखाबे माना देखबे बड़ हये गेছে कृष्ण, नारायण हये गेছে, तखन देखाबे जे कन्टिन्यूअस बा विष्णुर हाथे कन्टिन्यूअस घुरছে चक्र, एक सेकेंडो स्थिर नेই। तो ब्रह्मा बाबा कत सदर्शन चक्रधारी हयेछिलो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बातें हैं, ताई ना। एकमात्र कृष्णेरই अखंड नाम यज्ञ হয়, भक्तरा अखंड जाप करे, केनना एकमात्र कृष्णेर आत्मा बा ब्रह्मा बाबार आत्माई अखंड सदर्शन चक्र घोरातो, और केउ घोरातो ना, अखंड बाबार यादे थाकतो। यह ज्ञान की बातें हैं, जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा बोलছেন যত चक्र घुराबे অত तुम्हार पाप भस्म হবে। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं, যত चक्र घुराबे অত देवताई संस्कार जेगे उठबे, तो असुरी संस्कार गला काट हो जाबे। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बाबा बोलছেন করতে 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 শাস্ত্র পুরাণে কত কিছু ঢুকিয়ে দিল, উপায় নিজেই খুঁজে পায় না। এবার বাবার ছাড়া সব কিছুর রহস্য আর কেউই বুঝাতে পারে না। সব তো ভাগ ভাগ করে দিল না, কৃষ্ণের ভক্ত আলাদা, দুর্গার ভক্ত আলাদা, শিবের ভক্ত আলাদা, এই পুরাণে আলাদা, ওই পুরাণে আলাদা, সেই পুরাণে আলাদা, সব একদম ভাগ 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 করে দিল জ্ঞানকে, টুকরো টুকরো করে দিল, কত দেবী দেবতা বানিয়ে দিল, কত গল্প বানিয়ে দিল, দিয়ে উলঝে গেল তার মধ্যে। বাবা এসে সব জুড়ে দিল, কার সঙ্গে কার কীরকম কানেকশন, সব ক্লিয়ার। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है, अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठीक कर भीतर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की, बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठीक कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। যতক্ষণ না সূর্য উঠবে অন্ধকার আলো হবে না, তো যতক্ষণ না শিব বাবা সূর্য আসবে কলিযুগের রাত্রের অন্ধকার শতযুগের সকালে বদলাবে না। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है, यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितने ठोकरे खाई, बहुत भटकना होता है, তাই না। রাত্রের অন্ধকারের সময়, সে আজকে না লাইট আছে, আগে কি থাকতো অন্ধকার, প্রদীপ জ্বলতো লোকেদের বাড়ি দিয়া, তো তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতো,
তো বাবা বলছেন দেখো অন্ধকারে কত ঠোকর খায় মানুষ, তো কলিযুগ অন্ধকারে কি হয়, শুধু ঠোকরই তো খায়। এর কাছে যায় বিশ্বাস করে ধাক্কা খায়, ওর কাছে যায় বিশ্বাস করে ধাক্কা খায়, ঠোকরই তো খাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছে না কে কীরকম, তাই না? তো বাবা বলছেন অন্ধকারে ভটকাতে হয়তো, তো বাবা বলছেন কলিযুগের অন্ধকারে আত্মা এখানে সুখ পাবে সেখানে ধাক্কা খাচ্ছে, ওখানে সুখ পাবো ওখানে ধাক্কা খাচ্ছে, তাই না? মানে যেরকম বলে না ওই মরুস্থলে মৃগতৃষ্ণার মতন। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसीलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े, তাই না? দুর্গা পুজো আসলো তো কত খরচ করতে হয়, একে কাপড় দাও ওকে কাপড় দাও ওকে এই দাও গয়না দাও, সে কত ঘুরবে ফিরবে খরচ করবে। তো বাবা বলছেন শুধু ভক্তি মানা ধন ব্যয় করা, প্রাপ্তি কিছুই না। যে গরিব মানুষ হবে সে তো ওর জন্যে তো দুর্গা পূজা বিশেষ চাপ হয়ে যাবে, বাবা কেন যে পুজোটা আসে আমার এত খরচ হয়ে যায়, তাই না? तो भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे फायदा ही फायदा है। এখানে তো খরচ নেই, এখানে যত ধারণ করবে অত তোমার পদ ऊंचू হবে। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा, तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ, वो है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। বাবা বলছে যেরকম আকাশে তারাগুলো দাঁড়িয়ে আছে যে যার জায়গায়, কোনো কিছু নেই, তো সেই রকম বাবা বলছে ব্রহ্মলোকের আকাশে সব আত্মারা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ করে, কোনো পাট নেই, কোনো হলচল নেই, কোনো শব্দ নেই, কোনো ধ্বনি নেই। तो स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है, यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, ज्ञान का सिमरन कर, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। तो आज के की काज दिलो बाबा, सदर्शन चक्र फिराबो कबार, मिनिमाम 8 বার, তাই না? তো ফিক্স করে দিই, ট্রাফিক কন্ট্রোল তো করব, খাবারও খাবো, জলও খাবো। তো যদি গুনতি না করতে পারি খাবার সময়ে, জল খাবার সময়ে বা ট্রাফিক কন্ট্রোলের সময়ে, যদি সদর্শন চক্র ঘোরাতে কতক্ষণ লাগে, তাই না? 500 রুপের তো অভ্যাস, এই যে ট্রাফিক কন্ট্রোলের পরে বাজলো, কত টাইম লাগলো? 5 মিনিট। তো 5 মিনিট সময় করে একটু করে নিলেই 8 বার হয়ে যাবে, তাই না? কিন্তু প্রাপ্তি অনেক, ফিলিংস খুব ভালো হবে। दूसरा,
अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है, राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है, और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे, दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की, कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर, कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले, विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव, निरंतर योगी भव। निरंतर योगी, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन, विशेष साधन मन और बुद्धि है, विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मनमना भव का है, मंत्र ही मनमना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार, तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे,
विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। तो बाबा बोलছেন যারা নিরন্তর বাবার ইয়াদে থাকে, তার মানে নিরন্তর ওর মন বুদ্ধির কন্ট্রোল বাবার হাতে থাকবে, সে স্বরাজ্য অধিকারী হবে। আত্মা রাজা যা পুরুষার্থ করার সংকল্প করবে, মন আর বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে হাজি করবে। আর যদি আমি বাবার ইয়াদে নেই, তাহলে আত্মা রাজা স্বরাজ্য অধিকারী অনুভব করতে পারবে না। সে যদি মনে কিছু সংকল্প করতে চায়, মন অন্য সংকল্পে ঘুরতে থাকবে, তার কথা শুনবে না, ব্যর্থ সংকল্প চালনা করতে থাকবে। তো যদি মনকে অভ্যাস করি যে ফুল স্টপ, ব্যর্থ চালাবো না, তো সেটাও কখন সম্ভব হবে? যখন বাবার ইয়াদে আছি, বাবাকে সঙ্গে সাথী বানিয়েছি। যদি বাবার সাথী নয়, তাহলে স্বরাজ্য অধিকারীর অনুভবও হবে না, তাই না? নিজে নিজে যদি কন্ট্রোল করা অত সহজ থাকতো, তাহলে সবাই করে নিত দুনিয়াতে, তাই না? বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষরাও ফেল হয়ে গেছে, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয় না 5 ঘোড়ার রথে অর্জুন সারথি বানিয়েছে ভগবানকে। তো সারথি বানাও ভগবানকে, তো স্বরাজ্য অধিকারী হবে, মন বুদ্ধি একাগ্র হবে, মনকে যাই বলবো সে তাই করবে, বুদ্ধি তা অনুভব করবে। স্লোগান, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। দেখো বাবা একটা গভীর কথা বলল। বাবা বলছে তুমি বিশ্ব শিক্ষক হয়ে যাও, মানে বাবার থেকে আপেহি শিক্ষা নিয়ে যখন সারা দুনিয়া খুঁজবে, সেই সময় তুমি এক্সাম্পল হয়ে দাঁড়াও, যাতে ওরা তোমার থেকে শিখবে যে দেখো কেমন সুখ শান্তিতে থাকে, কেমন যত পরিস্থিতি আসুক দেখো কেমন যুধিষ্ঠির হয়ে থাকে, কেমন স্থিতিতে থাকে, শেখো। আর এটা না যে উল্টো আমি শিখবো না, উল্টো সেই বাজে পরিস্থিতিগুলোতে সময় আমাকে শেখাবে যে দেখো এইরকম থাক, তাই না? মানে আমি অন্যের জন্যে প্রেরণা স্রোত হব নিজে শিখে, নাকি সময় আমাকে ডান্ডা ধরে শেখাবে এইরকম তুমি শেখো। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? ঠিক আছে, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? আগে ব্রাহ্মণ হতে হবে, ব্রতধারী ব্রাহ্মণ, নিয়ম পালন করতে হবে, তাই না? 2 বার জন। আর কতবার সুদর্শন চক্র ফিরাবো? 8 বার। খুব ভালো ফিলিংস হবে, কেননা সুদর্শন চক্র ফিরালে আসুরি সংস্কারের গলা কাট হয়ে যাবে। আর এই সংস্থা আলাদা, এখানে লক্ষ্য আছে, পড়াই আছে, ধারণা আছে, আর এখানে শিক্ষক হচ্ছে ভগবান। অন্য জায়গায় শিক্ষক কিন্তু মানুষ। হ্যাঁ, বাবাকে সাথী বানাও। গত অব্যক্ত মুরলিতে ছিল না কোম্পানি আর কম্পেনিয়ান, তাই না? তো সাথী কাকে বানাবে? বাবাকে বানাও, তাই না? আর কোনো প্রশ্ন করো না, হোয়াই হোয়াই করো না, ফ্লাই করো, ফরিস্তা হয়ে বাবার কাছে উড়ে যাও, তাই না? বাবা বলছে তুমি সবার শিক্ষক হও, তোমার থেকে সবাই শিক্ষার প্রেরণা পাবে, নাকি সময় তোমাকে পিটিয়ে ঠিক করবে। এটা উল্টো হয়ে গেল না দুটো জিনিস। আর কি হতে হবে? এক তো সুদর্শন চক্রধারী, 2 স্বরাজ্য অধিকারী, তার জন্যে বাবাকে সারথি বানাও। ঠিক আছে, ওম শান্তি।